Bonjour mes chers élèves, بالنسبة للجروب اللي عنده l'heure de français غنبداو اليوم la première leçon كما وعدتكم la semaine dernière ملي كنا كندويو على البروغرام ديال دوزيام اني. اليوم عندنا درس ديال première année كوليج، ومن بعد ملي غنكمل هاد لا فيديو غنخدم الناس اللي عندهم باركور. غنبداو باول درس هو لو فيرب. شوفوا بعدا سي كوا ان فيرب وشنو هما لا ديفيرونس انتر لي فيرب ديتا اي فيرب داكسيون انسي دو سويت. ما نخدموش حنايا هذا، نمشيو نيشان بعدا نقراو جو روتيان القاعده باش نفهموا، عاد نرجعوا لو تكست. لو فيرب سي كوا في الاول بعدا سي كوا لو فيرب est un mot variable. سي كوا بعدا ان فيرب؟ لو فيرب سي un mot، هو كلمه variable يعني ماشي constant ماشي stable، يعني كيتبدل. Il est le mot central d'une phrase verbale. C'est le mot، c'est الكلمة الأساسية اللي كتكون في لا phrase verbale، يعني في الجملة الفعلية. ملي كنقول le verbe est un mot variable selon quoi variable؟ واش le verbe كيبقى constant كيبقى stable؟ non، كيتبدل. selon quoi؟ selon le genre et le nombre. ملي كنقول le genre ça veut dire واش masculin ولا féminin، يعني النوع le genre، يعني selon le sexe واش féminin واش masculin، واش féminin مؤنث واش masculin مذكر. deuxièmement كنشوفوا نشوفوا بعدا هاد لو بوين. ملي كنقول le verbe est variable selon quoi؟ premièrement selon le genre، يعني النوع، يعني واش féminin أو masculin، يعني واش مؤنث أو مذكر. exemple ملي كنقول je suis content، هادي شنو؟ واش ماسكولين ولا فيمينا؟ هادي ماسكولين. الا كانت فيمينا اش تكون je suis contente زدنا هنايا يعني هنا فين كاين لا ديفيرونس. داكشي علاش كنقولوا le verbe est variable. deuxième distinction هي le nombre، يعني العدد كنعني بها واش singulier، كنتمنى خطي يكون واضح مع هذا التليفون كنكتب، او pluriel singulier ça veut dire مفرد، pluriel ça veut dire jamais. exemple nous sommes، كيش بالpluriel d'accord pardon je suis heureux heureuse. إلا كانت pluriel غتولي nous sommes au titre d'exemple heureux x du pluriel، ou là nous sommes contents s de pluriel. علاش كنقول le verbe il est variable يعني كيتبدل، يعني شي حاجة اللي ماشي constant، يعني يتغير selon le genre et le nombre. نرجعوا القاعدة. قلنا c'est le mot central d'une phrase verbale. On distingue les verbes d'action et les verbes d'état. Les verbes d'action et les verbes d'état. Les types de verbes, on trouve verbe d'état et verbe d'action. باش نسهلوا verbe d'état و verbe d'action، ملي كنقول verbe d'état يعني les verbes être، وملي كنقول verbe d'action يعني
verbe avoir. شو الفرق بيناتهم؟ verbe d'état و verbe d'action. alors اول حاجه نشوفوا بعدا سي كوا état. état سي كوا؟ état سي الحاله. ملي كنقول حاجه اش كنعني بها الحاله ديالي، واش انا فرحان، واش انا مقلق، واش انا مريض، واش يعني اي حاجه كدل على الحاله ديال واحد الشخص، ليطا ديالو، الحاله ديالو، الشخصيه ديالو. ملي كنقول verbe d'action يعني كتكون واحد الحركه. هنا شرحنا سي كوا ان verbe d'état و سي كوا ان verbe d'action. ملي كنقول حركه ça veut dire je marche, je danse, j'écris, je parle. هادو ce sont des actions. واخا نشوفوا سي كوا ان verbe d'être باش نشوفوا الفرق بيناتهم ونشوفوا verbe d'avoir. ملي كنقول être c'est quoi être ça veut dire شخص، يعني كندوي على الشخص. كنعاود نرجع داك المثال ديال انا فرحان، انا مقلق، انا مريض، انا الوغ هذه الشخص. ملي كنقولوا لو فيرب avoir ça veut dire avoir j'avais quelque chose، يعني امتلاك، كنمتلك واحد الحاجه. ما غنقولش je suis heureuse ça veut dire un verbe d'être un verbe d'avoir. non, c'est un verbe d'état. ولكن ملي كنقول par exemple jardiner, alors je fais le jardinage. nager, je nage. alors هادو ce sont des verbes d'avoir، امتلاك، la possession. mais le verbe être c'est l'état de quelqu'un. alors هادو هما الفرق بيناتهم. نعطيو des exemples. الفيرب d'état فكروا. اول حاجه كنلقى لو verbe être. paraître. alors انا باش نتفادى هذاك نبقى نفكر واش فيرب ديتا واش فيرب داكسيون، نمشي نحفظ شنو هما لي فيرب ديتر، حقاش لي فيرب être ou bien les verbes d'état قلال نحفظهم. alors tout ce qui reste اي حاجه بقات راه سي des verbes d'action. alors le verbe être, paraître, sembler, devenir, ainsi de suite, ce sont des verbes d'état. le verbe d'avoir كاين بزاف. tout ce qui est donc les 12000 verbes هما اللي بقاو من غير هادو راه ce sont des verbes d'action. faire, bouger, marcher, ainsi de suite. alors كملوا. je retiens. on distingue les verbes d'action et les verbes d'état. les premiers expriment ou bien décrivent l'action faite ou subie par le sujet. les premiers expriment. ملي كنقول لي premiers يعني كنقصد هذا اللي مسطر عليها action. les verbes d'action كيدويو لينا دابا على les verbes d'action. les premiers expriment ou décrivent يعني كيعبروا اولا كيوصفوا l'action faite ou subie par le sujet. alors la phrase مناش كتكون؟ premièrement كتكون من sujet plus verbe plus complément d'objet, que ce soit wesh COT, COI, complément circonstanciel, ainsi de suite. alors sujet, verbe, complément. sujet c'est la personne qui fait l'action ou bien l'état et plus le complément. alors هنا قالوا لينا les premiers les verbes d'action expriment l'action يعني واحد الحركة دارها le sujet. exemple il lit un roman. il c'est le sujet, lit c'est
le verbe. Un roman, c'est un complément d'objet direct. Alors, هنايا, le verbe, c'est le verbe lire ou c'est un verbe d'action. L'arbre est secoué par le vent. L'arbre est secoué par le vent. Alors, l'arbre, c'est le sujet et c'est le verbe être secoué par le vent. Alors, complément d'objet indirect. Alors, c'est un verbe avoir d'action. Alors, les secondes décrivent l'état dans lequel se trouve le sujet. Alors, هنايا, les secondes, ça veut dire les verbes d'état. Exemple, l'eau est limpide. Alors, l'eau, c'est le sujet. Le verbe être, c'est un complément d'objet direct. Il paraît triste. Il, c'est le sujet. Paraît, c'est le verbe paraître, c'est un verbe d'état. Triste, complément d'objet direct. Alors, remarque, certains verbes d'état expriment, décrivent un changement. يعني les verbes d'état كيعبروا لنا ولا كيوصفوا لنا واحد التغير. C'est-à-dire le passage d'un état à un autre. Un passage d'état à un autre. يعني هنايا كيقصدوا لنا بلي لي فيرب ديتا بعض المرات كيعبروا لنا على واحد التحول ولا واحد التغير. يعني باساج واحد من الى un état et un autre. مثلا devenir, grandir. بحال كنقولوا نعطيكم un exemple des adjectifs qualificatifs. مثلا petit, moyen, grand. Petit, moyen, grand. Alors هنا كاين واحد le changement bien un passage ديال les adjectifs. Petit كان petit ولا moyen ولا grand. Alors هنايا devenir, grandir, se transformer, se solidifier, etc. Exemple, petite grain deviendra grande. Petite grain deviendra grande. Alors واحد الجران واحد لا grain ولات كانت صغيرة ولات كبيرة. Alors كنتمنى تكونوا فهمتوا c'est quoi un verbe ou il est variable selon quoi exactement ou c'est quels sont les types de verbes qu'on a ou شنو هو exactement la différence entre un verbe d'état et un verbe d'action ainsi de suite. Alors إلا كان عندكم شي question ولا شي تدخل ولا شي حاجة خليوها لي في commentaire وما تنساوش les j'aime. Bon courage.